पधारो मारे देश केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे पधारो मारे देश पधारो मारे देश पधारो मारे देश जी केसरिया बालम आवोनी पधारो पधारो मारे पधारो હસ્તિનાપુરની અંદર રાજમાર્ગ શણગારવામાં આવ્યો અને બંને બાજુ નગરજનો ઊભા છે. કોઈએ હાથમાં ફૂલડાની માળાઓ લીધી છે, કોઈએ મોતીડા લીધા છે. કેમ તો કે દ્વારિકાનો નાથ આવે છે, અમારો બાલમ આવે છે, આજે એને મોતીડે વધાવશું. आज साजने आयो नी सखी मैं तोड़ू मोतियन रो हार लोग जाने मैं मोती चुनू लोग जाने मोती चुनू मैं झुक झुक करूं जोहारी मैं झुक झुक करूं जोहारी केसरिया बालम પધારો आवोनी पधारो मारे देश केसरिया बालम आवोनी पधारो मारे देश पधारो मारे देश पधारो मारे देश